السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. आप लोग आजकल दौरा कुरान कर रहे होंगे और उसमें हर पारे में कुछ ना कुछ खूबसूरत बातों को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहे होंगे। आज इसी तरह एक आयत आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो सूरह आले इमरान की है। अल्लाह ताला ने फरमाया लदीन युनफिकून फिस्सर्राइ वद्दर्राइ वलकाज़िमीनल गैज़ वलआफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वो जो तंगी में और कुशादगी में वो खर्च करते हैं, और वो जो अपने गुस्से को पी जाने वाले हैं, और वो जो लोगों को माफ कर देने वाले हैं, ऐसे मुहसिनीन से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। जब आप कुरान करीम समझ रहे हो तो जरूर देखा करें कि कौन कौन सी आयत वो हैं जिनमें ये आता है कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है ऐसे लोगों से, क्योंकि वही क्वालिटीज हैं जो हमें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है। उनको हाईलाइट कर लिया करें। दौरा कुरान इसलिए नहीं होता कि सिर्फ हम उस पे से गुजर जाएं और बस सुनते रहें और आधे टाइम सर से गुजर जाए और कुछ सुना और कुछ नहीं सुना। अलर्ट रहने का टाइम होता है कि उस वक्त नोट हम करें, हमने अपने अंदर कुछ खूबियां लानी है और कुछ बुराइयों को छोड़ना है। अल्लाह ताला को कौन सी चीज नहीं पसंद, कि जब आएगा अल्लाह ताला नहीं पसंद करता है इनको। मसलन आता है कि अल्लाह ताला खयानत करने वालों को नहीं पसंद करता, नहीं उनसे मोहब्बत करता, उसको फौरन हाईलाइट कर ले। जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उसको भी हाईलाइट कर ले। आपके पास एंड में एक लिस्ट बन जाएगी। आपको पता होगा कि मेरे रब को कौन लोग हैं जो महबूब हैं और कौन लोग हैं जो उसको नापसंद है। फिर अपना जायजा लेना आसान हो जाएगा कि मैंने इन बुराइयों को अपने अंदर से निकालना है अगर मेरे अंदर हैं, और ये खूबियां अपने अंदर पैदा करनी है अगर मेरे अंदर नहीं है। जैसे इस आयत के अंदर अल्लाह ताला किनसे मोहब्बत करता है? वो जो देते हैं तंगी में और कुशादगी में। अब चाहे हाथ तंग भी है फिर भी देते हैं, चाहे कुशादगी है तब भी देते हैं। फिर इसी तरह वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को काबू करना बहुत मुश्किल होता है। गुस्से के बाद इंसान, जिसको हम कहते हैं गुस्से में पागल हो गया, वाकई इंसान पागल हो जाता है और पागलों की तरह ही हरकतें करता है। कभी दीवारों पे टकरे मारता है, कभी मुक्के मारता है, कभी चीजों को ठोकरे मारता है, कभी दरवाजों को इतनी जोर से बंद करता है कि तोड़ने की हद तक पहुंच जाता है। तो जो गुस्सा है वो भी एक शैतान की तरफ से होता है, और उस वक्त शैतान इंसान पर काबू पाता है। शैतान इंसान के ऊपर ऐसे औकात में सबसे ज्यादा उसको वल्नरेबल समझ के, यानी ऐसे समझ लें कि जैसे इंसान वीक हो गया जब इंसान इश्तियाल में होता है, तो जब गुस्सा आए उस वक्त उसको पी जाना बहुत बड़ी क्वालिटी है। ऐसे लोगों अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। उस वक्त भी वो इंसान सोचे कि मैंने मोहसिनीन में से बनना है, मैंने अपने गुस्से को पी जाना है। मौला के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है फलां के ऊपर, लेकिन यही इम्तिहान का वक्त होता है कि इंसान उस वक्त अपने आप को काबू कैसे करे। इंसान से अपना आप काबू नहीं हो रहा होता। और वो जो लोगों को माफ कर देने वाले, ये भी बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन किसने कहा कि जन्नत में जाना आसान है? जन्नत में जाना वाकई मुश्किल ही है, और मुश्किलात से गुजर के ही जाना होगा। यहाँ पे इस दुनिया में कई लोगों के साथ टकराव होगा, कई लोग बुरा सलूक भी कर लेंगे, कई लोग कुछ ऐसा भी कह देंगे जो हमें पसंद नहीं आता। मिजाजों में फर्क होता है, तबीयतों में फर्क होता है, इख्तलाफात हो जाती हैं। अब इस वक्त गुस्सा भी आता है और दिल करता है कभी भी इससे बात ना करें, और हम अपनी अना का मसला भी बना लेते हैं। और दूसरे ये कि लोगों को माफ करना, ये एक इतनी बड़ी खूबी है जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है कि
उनकी जिंदगी में कैसे उन्होंने माफ किया और किस किस को माफ कर डाला, जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे लोगों को भी इंसान माफ कर सकता है कभी। अल्लाह अकबर। तो जब इंसान अपने आप को सोचता है ना कि मैं कोई बड़ी चीज नहीं हूं, तो माफ करना भी आसान हो जाता है, गुस्से को काबू करना भी आसान हो जाता है। गुस्सा दिमाग पे तभी चढ़ता है जब इंसान ये सोचता है कि मुझे ऐसा कह दिया, मेरी शान में गुस्ताखी कर दी, मेरा मेरे साथ इसने ऐसे बात क्यों कर दी। तो अल्लाह ताला ने सूरह शूरा में फरमाया, जब इन्हें गुस्सा आता है तो वो माफ कर देते हैं, यानी रिएक्शनरी नहीं होते। गुस्सा कोई दिलाने वाला काम करता है तो ये नहीं कहते तुमने मुझे चूंकि गुस्सा दिलाया तो इसलिए, मेरे तो नेचुरल बात थी कि मुझे गुस्सा करना ही था। नहीं, वो फिर काबू पा लेते हैं। तो ऐसे लोग अल्लाह ताला को बहुत महबूब होते हैं। हमने कोशिश करनी है कि हम उन लोगों में शामिल हो जाएं कि अल्लाह ताला हमें पसंद कर ले। आप देखें, हम ये तो दावा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला से बड़ी मोहब्बत है। वल्लाहु आलम, ये सिर्फ मुंह की बातें हैं, ये वाकई दिल से भी मोहब्बत है। क्योंकि आज के दौर में जब हम देखते हैं इर्द गिर्द भी, और अपने दिलों का भी जायजा ले लें, और वैसे हमसे पूछा जाए कि हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, तो कोई कहेगा मेरी औलाद से मुझे बड़ी मोहब्बत है, कोई कहेगा मुझे मेरे घर से मोहब्बत है, कोई वालदैन कहेगा, कोई कोई और रिश्ता गिनवाएगा। और कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से होनी चाहिए। ये ईमान की निशानी है, मोमिनों की ये निशानी है कि वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से करते हैं। मगर अगर देखें तो हमारे दिल, जाहिर है अल्लाह की मोहब्बत तो उसी दिल में आएगी जो कीनों से पाक हो, बड़ाइयों से अपनी पाक हो, नफरतों से पाक हो, हसद से पाक हो, बस बोझ भरे हुए उनसे पाक हो। तो इन चीजों से पाक होगा तो अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में आ सकती ना। अगर हमारे दिल इससे भरे हुए हैं तो हम जितना मर्जी कहते रहे मेरे हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत बहुत है, लेकिन वो आ नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला की मोहब्बत बड़ी पाक चीज है, गंदगी में नहीं आ सकती। आप गंदे बर्तन में दूध डालेंगे, आप अपने लिए गवारा नहीं करते गंदे बर्तन में मैं खाना डाल के खा लूं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत को समझते हैं कि गंदे दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बस जाएगी। ऐसे नहीं होता। तो लिहाजा दिलों को साफ करना पड़ेगा। किसी के लिए दिल में गुस्सा है तो उस गुस्से को निकालना पड़ेगा। किसी को माफ नहीं किया हुआ क्योंकि दिल में अभी तक हमने वो पुरानी बातें रखी हुई हैं, और उन्हीं को बार बार रिपीट भी करते रहते हैं, गाहे बगाहे हमें याद भी आती रहती हैं, संभाल संभाल के हमने उनको रखा हुआ है जैसे कि वो बहुत कीमती हैं। तो फिर ऐसे दिलों में कैसे अल्लाह ताला की मोहब्बत आएगी। तो सबसे कीमती मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत है। जिसको ये नसीब हो जाए बहुत खुशकिस्मत है। और उससे भी बड़ी खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करने लगे। हाँ, कि अल्लाह किसी से मोहब्बत करे। और फिर हम चाहते सभी हैं कि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन क्या हमने इन कुरान करीम की आयत को कभी भी सामने रख के अपना जायजा लिया है? कि ये आईना है हमारे लिए ना। इस आईने में हम अपने आप को देख सकते हैं कि इस लिस्ट पे मैं पूरी कितनी हद तक उतर पाई हूँ आज तक। 50%, 90%, कहाँ पे हूँ। तो लिस्ट ही अगर सामने नहीं होगी तो फिर कैसे आप अपना जायजा ले पाएंगे। तो लिस्ट बना लें, क्योंकि हम अभी चूंकि कुरान से गो थ्रू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि हम इंशाअल्लाह ताला अपने लिए एक बड़ा ही ऐसा क्राइटेरिया जो साफ और शफाफ है वो अपने सामने रख सकते हैं। किसी की बातों की जरूरत नहीं कि कोई कहेगा कि हाँ आपको मोहब्बत है या मुझे मोहब्बत है अल्लाह ताला से। अ, कोई भी जज नहीं कर सकता। हमें खुद इस आईने में अपने आप को देखना है, हमें खुद अपनी इवेल्युएशन करनी है। तो इंशाल्लाह ताला हम
इसको देखते रहेंगे। और दूसरे, अल्लाह ताला की मोहब्बत दिलों में आती है जब अल्लाह ताला की पहचान होती है। जो उस रब को पहचान गया, वो यकीनन उसे शदीद मोहब्बत करने लगेगा। और पहचान के लिए, जैसे हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है अस्माए हुस्ना समझने का, तो उसमें भी कोशिश ये होनी चाहिए और नीयत ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के नामों को सीखें और इनको अमल में लेकर आएं, अपनी जिंदगी में इनको प्रैक्टिस करें। और साथ साथ हम जैसे जैसे हर नाम देख रहे हैं, हम उसमें अपने लिए प्रैक्टिस के लिए भी पॉइंट्स देखते हैं कि हम किस तरह इस नाम से अपनी जिंदगी में कोई ना कोई चीज फिक्स करें या कोई चीज शामिल करें, और कैसे हम इसके ऊपर अमल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आज जो नाम अल्लाह ताला का, बहुत खूबसूरत नाम, ये भी अल हकीम और अल हकम। ये अल हकीम अल्लाह ताला का नाम कुरान पाक में 90 से ऊपर दफा आया है। ये ऐसा अजीम नाम है। बाज ने कहा 94 टाइम्स आया, बाज ने कहा 100 दफा आया, यानी बहुत ज्यादा दफा। और हर नाम एक जितना नहीं है, कोई नाम एक दफा आया, कोई 10 दफा आया, लेकिन जो ज्यादा दफा आया है उस नाम को हमें भी गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या बात है इस नाम में। अब देखिए हकीम। अब हकीम से वैसे हमारे जहन में आता है माना हिकमत वाला, लेकिन जब हम दुनिया में किसी को हिकमत वाला कहते हैं तो हमारे जहन में कैसा आदमी आता है? एक बूढ़ा, एक झुकी हुई कमर वाला, कमजोर सा, कहते हैं बड़ा हिकमत वाला है, बड़ा हकीम है। तो दुनिया के मामलात में तो ऐसा हो सकता है, मगर जब अल्लाह ताला के लिए ये नाम आता है तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो अपनी मखलूक की तरह नहीं है। जब उसकी हिकमत की बात होती है तो उसकी हिकमत के साथ पावर है, कुव्वत है, कमजोरी नहीं है। और उसकी हिकमत बेमिसाल है। उसकी हिकमत हमेशा से है उसकी जात के साथ। ऐसा नहीं कि जैसे हमने देखा कि किसी इंसान के ऊपर टाइम गुजरता है तो उसके अंदर हिकमत आती है। कहते हैं उस वक्त मैं बहुत ही मिच्योर थी, उस वक्त तो मुझे समझ ही नहीं हुआ करती थी। यानी बाज दफा जवानी में, बाज दफा बचपन में हम अपने आप को ऐसे कहते हैं। अल्लाह ताला के साथ ये सिफत हमेशा से है। उसने सीखी नहीं है हिकमत, या ली नहीं है कहीं से हिकमत, या तजर्बात के बाद नहीं उसके पास हिकमत आई। उसके पास हमेशा से हिकमत है। वो अल हकीम है, यानी अल्टीमेट विजडम वाला। और जब हम इस नाम को देखते हैं तो इसमें विजडम भी है, और अल हकम भी इसी से। हकम, हकम मतलब फैसला करने वाला, रूलर, जज, वो भी इसी से है। तो ये नाम जब अल हकीम आता है तो अल अलीमुल हकीम भी आता है, इल्म वाला और हिकमत वाला, यानी उसके पास इल्म भी है और हिकमत भी है। और हिकमत ऐसी कि हर उसके काम में हिकमत है, यानी जितने भी उसके अफआल है सब हिकमत पे मबनी है। ये सारी कायनात उसने बनाई, जमीन आसमान और जितनी भी मखलूकात हैं, ये ऐसे ही बेफायदा नहीं बना दी कि बेमकसद ही ऐसे ही बस अम, किसी को भी पैदा कर दिया। इसे जो इनके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं ना अक्लमंद, सूरह आल इमरान के आखिर में क्या है? रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह तूने ये सब बेकार पैदा नहीं किया, बातिल पैदा नहीं किया। वो ये कह उठते हैं। जैसे जैसे कोई इंसान गौर व फिक्र करता है उसको पता चलता है कि इस कायनात में एक चीज भी ऐसी नहीं है जो बेकार हो, जिसका कोई मसरफ ना हो, यानी हर चीज हिकमत पे मबनी। तो हम पहली चीज इससे क्या सीखते हैं कि अल्लाह ताला ने जितनी चीजें पैदा की हैं वो सब उसकी हिकमत पे मबनी है।
اور بعض چیزوں کو ہم سوچتے ہیں نا، بھلا اس کو کیوں پیدا کر دیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور بعض دفعہ ہم خود جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں میں کیوں پیدا ہو گئی، میری کیا ضرورت تھی، میرے بغیر ہی دنیا چل رہی تھی، مجھے تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نہیں، جیسے ہر چیز کی پیدائش میں اس کی حکمت ہے، اسی طرح آپ کو پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے۔ اس نے تو ایک چونٹی کو بھی یوں ہی نہیں پیدا کر دی، تو آپ کو کیا ایسے ہی پیدا کر دیا؟ پھر اسی طرح ہم اپنی تخلیق میں بعض دفعہ بہت یعنی غیر مطمئن ہوتے ہیں کہ میرا رنگ ایسا کیوں، میرا قد اتنا کیوں، میں فلاں جگہ کیوں پیدا ہو گئی؟ تو یاد رکھیں، تخلیق کرنے والے نے ہر ایک اپنی مخلوق کو، وہ کیسی ہے، وہ کہاں ہے، وہ کس وقت میں پیدا ہونی ہے، اس کی شکل کیسی ہونی ہے، اس میں اپنی حکمت کے ساتھ اس کو پیدا فرمایا۔ تو اگر میری عقل جتنی بھی ہے، کم ہے یا زیادہ، اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ میں جس گھرانے میں پیدا ہوئی اس میں بھی حکمت ہے، میں جس ایئر میں پیدا ہوں اس میں بھی حکمت ہے، جس برادری میں، جس ملک میں پیدا ہوں اس میں بھی اس کی حکمت ہے، جس والدین کے گھر پیدا ہوں اس میں بھی اس کی حکمت ہے، اور پھر جس طبقے میں پیدا ہوئی ہیں، بہت مالداروں کے گھر پیدا ہو گئی یا کم مال والوں کے پیدا ہوئی، اس میں بھی حکمت ہے۔ میں ایک عورت ہوں، اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ یہ نہیں کہ ہاں میں لڑکا ہوتی تو اچھا تھا، لڑکی کیوں پیدا ہو گئی، اچھا میں ایسی شکل کی کیوں پیدا ہو گئی، یا میرے گھر بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا، بیٹی کیوں ہو گئی، یا بیٹی کیوں نہیں ہوئی، بیٹا کیوں نہیں ہوا، مجھے کیوں یہ نہیں ملا، فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے ہمیں کیوں نہیں پیسہ ملا، وہ تو اتنے اللہ کے نافرمان ہیں ان کو پاس کیوں اتنا کچھ ہے، یا اس کو کیوں ترقی مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی۔ سب اس کے فیصلوں کے پیچھے اس کی حکمت ہے۔ میری شادی اس گھرانے میں کیوں ہو گئی، مجھے اچھے لوگ کیوں نہیں ملے۔ تو انسان کے اندر جتنے اعتراضات ہیں، یاد رکھیے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اس ایک نام کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ وہ جب یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے پاس نہ علم ہے نہ حکمت ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتی، میری سمجھ بھی چھوٹی، میرا علم بھی چھوٹا، تب وہ سبمٹ کر دیتا ہے۔ اور یہی ایک ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، میں الحکیم نہیں ہوں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، تو پھر اس چیز پر ایمان رکھیں کہ اس کا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں یقین ہونا چاہیے، تب دیکھیں گے آپ کہ تمام قسم کے آپ کے گلے شکوے شکایتیں سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ کس کے فیصلے سے ہوئیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوئی ہیں نا۔ نہ میرے ذات میرے کہ میرا جسم کتنا ہو، لمبا ہو، یا میری آنکھیں کس رنگ کی ہوں، یا میرے رنگ کیسا ہو، یا میرے بال کس رنگ کے ہوں، یا میں کس ملک میں پیدا ہوں، یہ ان میں میرا کوئی اختیار نہیں۔ جن میں اختیار نہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پیدا کیا تو اس میں اس کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں ظلم نہیں کرنے والا بندوں پر۔ تو جب ہمیں یہ بات پتہ ہو گئی تو پھر اب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر یہ فیصلہ کیا اور اپنی حکمت کی بنا پر فیصلہ کیا، اور اس کے پاس پوری قدرت ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو نافذ بھی کر سکے۔ الحکم وہی ہوتا ہے جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہو، جو دانائی پہ مبنی فیصلہ کرنے والا ہو، جو اپنا فیصلہ امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہو۔ دیکھیں ہم فیصلے تو بہت سارے کرتے ہیں لیکن ہمارے فیصلے چلتے نہیں ہیں،
مثلاً ہم اپنے بچوں کے اوپر ہی بہت سارے فیصلے پھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچے نہیں مانتے تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ پاور رکھتا ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہے، تو اس کے فیصلے اس کی حکمتوں پہ مبنی ہیں۔ تو حکم الحکم ہے اور وہ الحکیم بھی ہے۔ یہ دونوں نام ہمیں اس سے پتہ چلتے ہیں، اس کا ہر فیصلہ صحیح فیصلہ ہے۔ الحکم کا مطلب یہ ہے، واقعی کیا میں اللہ تعالیٰ کو الحکم سمجھتی ہوں؟ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کو الحکیم مانتی ہوں؟ اور اس کا یہ نام العزیز الحکیم قرآن کریم میں بہت دفعہ آیا ہے۔ عزیز مطلب ہے پوری اتھارٹی رکھنے والا، جو چاہے کرے۔ جب کسی کے پاس اتنی الٹیمیٹ اتھارٹی آ جائے کہ وہ جو چاہے کرے، تو پھر بتائیں وہ کیسے فیصلے کرتا ہے؟ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے پاس ایسی حکومت آ جائے کہ اس کو فری ہینڈ مل جائے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اس کے اوپر کوئی حساب کتاب اکاؤنٹیبلٹی والا ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ ظلم کرنے لگتا ہے، پھر وہ لوگوں کے حقوق چھیننے لگتا ہے، وہ زیادتیاں کرتا ہے، کسی کو جس کو چاہتا ہے لٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ العزیز ہے، اس کے پاس فل اتھارٹی ہے، اس کے باوجود وہ ظلم سے فیصلے نہیں کرتا، اس کے فیصلے پھر بھی حکمت پہ مبنی ہیں۔ الحکیم ہے وہ، اس لیے العزیز اور الحکیم ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی الحکیم ہونے میں، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی حکم دیتا ہے، یعنی ہماری زندگی کے کوئی فیصلے یا شرعی احکامات اس نے کیے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اس کی حکمتیں ہیں۔ مثلاً جیسے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات دیے، بیٹی کو اتنا حصہ ملے گا، بیٹے کو اتنا، مثلا ہم تو سوچتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، میری تو ایک ہی بیٹی، میں تو اس کو بیٹوں کے برابر دینا ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وراثت کو ہم اپنے مطابق سوچیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے صحیح ہے تو اسی طرح۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قوانین خود نازل فرمائے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ہمیں، وہ سارے حکمت پہ مبنی ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے۔ پردے کے احکامات حکمت پہ مبنی ہیں۔ اب ہم کہیں کہ ہمیں تو یہ پسند نہیں ہے، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس نظروں کا پردہ ہونا چاہیے، تو پھر وہ کیا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ایسے ہی دے دیا، اس میں کوئی حکمت نہیں ہے؟ اس میں حکمت ہے۔ ہمیں کوئی بھی فیصلہ چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے یہ کہنا ہے یہ فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے، اس لیے سمعنا وطانا، جھکا دیں اپنے آپ کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق رکھے، والدین کے حقوق رکھے، رشتہ داروں کے حقوق رکھے، مساکین کے حقوق رکھے، انفاق کرنے کا حکم دیا، حلال رزق کمانے کا حکم دیا، حلال اور حرام کے احکامات دیے۔ ان ساروں میں حکمتیں، نماز کا حکم دیا، روزے کا دیا، زکوٰۃ، حج کے احکامات دیے۔ ہم کہیں یہ تو ہمارے لیے بوجھ ہیں، یہ تو ہم سے نہیں کیے جاتے، یہ کیا بات ہو گئی، لو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ یہ سب اعتراضات کرنے کی مجال ہمیں کیسے ہو سکتی ہے اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ الحکیم ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے، کوئی خالی نہیں ہے حکمت سے۔ اللہ اکبر! تو ہم جب یہ مان جاتے ہیں تو پھر ہمارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے، شکایتیں نہیں رہیں گی۔ اسی طرح اگر زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائیں، کوئی آزمائشیں آ جائیں، تب بھی یہی سوچنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ نہیں کہنا ہوگی کوئی حکمت، ہوگی نہیں، ہے اس میں۔ اپنے آپ کو یقین دلانا ہے کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت نام الحکیم کے اوپر ایمان رکھنے والی ہوں۔ آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگ گئی، دیکھنے کو یہ کس اتنا مشکل کام ہے۔ ایک عورت کی سب سے بڑی چیز اس کے لیے اس کی عزت ہوتی ہے، اور اس کی عزت پہ حرف آ جائے، لوگ باتیں بنانے لگے، گھر گھر باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک پاک دامن عورت جس
کو کے اوپر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کے اوپر اب انگلیاں اٹھنے لگی. یہ کتنی بڑی غم کی بات تھی ان کے لیے، اور وہ رو رو کے ہلکان ہو گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی خیر رکھی تھی، اس میں بھی اس کی حکمت تھی، اور یہ خیر نظر آتی ہے پھر. تو مومن کے لیے ہر اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں خیر ہی ہوتی ہے، اس کا بھروسہ ہونا چاہیے. بعض دفعہ اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ کیا خیر ہے. ہم کہتے ہیں بھلا اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہو گناہوں سے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دل سے دنیا کی محبت نکالنا چاہتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور کرنا چاہتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرنا چاہتا ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اونچے مقام پہ انسان کو پہنچانا چاہتا ہو، اس کے لیے اس کو ری شیپ کر رہا ہو. اس میں ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے کہ آج سے 10 سال بعد اس کا کیا پلان ہے کہ ہمیں کس مقام پہ پہنچائے. اس مقام پہ پہنچنے کے لیے ہمیں ایک بھٹی سے گزارنا ہوگا اس کو، تاکہ ہم سونے سے کندن بن جائیں، ہماری امپیورٹیز ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ وہ امپیورٹیز ہماری زندگی سے نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں وہ اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، ہمیں مضبوط بنانا چاہتا ہے، ہمیں اپنے کام کا بنانا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے یہ ہو. اب وہ اس مشین سے گزریں گے. اب آپ کو دیکھیں کوئلہ ہیرا کیسے بنتا ہے، جب وہ ایک پریشر کے انڈر آتا ہے، اتنا پریشر ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہیرا بنتا ہے. تو یہ پروسیس ہے جس سے گزر کے انسان ایک مقام تک پہنچتا ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، اس کو اپنے کام کا بنانا ہوتا ہے. اور وہ چھوئی موئی لوگ، ایسے لوگ جو اتنے نازک ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں سے گزار کے پھر کچھ سکھانا ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کن کن مرحلوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو گزارا. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی چنے ہوئے بندے، پیارے بندے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بھٹی سے گزار کر اور پھر کہاں تک، تخت مصر تک پہنچایا. تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس میں اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. اور ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں، میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں اس میں سے ان مشکلوں میں سے گزرنا پڑ رہا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میرے سے تو کوئی محبت ہی نہیں ہے، اور ایسے ہے، اور میں نے کیا ایسا قصور کر دیا. حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے. تو غم نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو اگر ہم پہچاننے لگیں تو پھر ہم تو بڑے کامل ہو جائیں. لیکن ہمیں بھروسہ کرنا پڑے گا. اب ایک ماں بچے کو، اب ماں اور بچے کی تو پھر بھی عقل کا آپ کچھ کمپیریزن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اب ایک ماں ہی ہے، وہ بچے کو کہتی بیٹا تمہیں نہیں سمجھ ہے، میں تمہیں جو صبح کو جگا رہی ہوں، اسکول بھیج رہی ہوں، اس میں تمہارے لیے کتنی بھلائی. وہ بچہ کہتا ہے تو آپ کو میرے سے بڑی دشمنی ہے. دیکھیں آپ مجھے اٹھاتی ہیں، مجھے نیند سے جگاتی ہیں، پھر منہ دھوتی ہیں، اور منہ پہ پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، اور پھر مجھے اسکول کے لیے تیار کرتی ہیں. آپ تو میری دشمن ہیں، آپ کو میرے سے محبت نہیں. اب وہ ماں کیسے سمجھائے اس کو نہیں سمجھا. تو کئی حکمتیں ہمیں اس دنیا میں پتہ چل جاتی، کئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلنی. ہمیں پتہ نہیں چلیں گی ساری زندگی، اور جب ہم وہاں آخرت میں پہنچیں گے نا، پھر اس کے جب اجر دیکھیں گے تو پھر کہیں گے ہائے کاش ہماری بھی جو جلدیں ہیں وہ کینچیوں سے کاٹی جاتی، ہم صبر کرتے اور ہمارے بھی یہ دل دیکھنے کو آتا کہ ہمیں بھی یہ درجے ملتے. لیکن انسان زندگی میں اتنا تھوڑ دلا ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا. اس کو نہیں یہ سوچ آتی کہ یہ میرا اللہ مجھ سے پتہ نہیں مجھے کیا دینا چاہتا ہے. مجھے نہیں پتا اللہ، مگر مجھے تیرے اوپر بھروسہ ہے، تو جو بھی میرے لیے کر رہا نا وہ اچھا ہی ہے. ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے یہ نام سیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھیں، ہم یہ سمجھ جائیں بس وہ حکمت ہے اس میں بھی حکمت، اس میں بھی حکمت. ہر وقت ہم یہ کہنے والے ہو جائیں کہ بس یہ سارا کچھ حکمت پہ مبنی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا. جب اس کا فیصلہ ہے تو بس پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں خوش ہوں اس کے ہر فیصلے پہ، کیونکہ میری کہاں عقل اور سمجھ ہے. یہ ہونا چاہیے رویہ ہمارا. مگر
हम चूंकि कमजोर से इंसान हैं, हम बस बदगुमान जल्दी हो जाते हैं उस अपने रब के बारे में जो इतनी मोहब्बत करने वाला है, इतनी हमारी खैरख्वाही करने वाला है, इतनी हम पर रहम और शफकत करने वाला है। उसी से हम बदगुमान हो जाते हैं। और ये कितनी बुरी बात है अपने रब से बदगुमान होना, जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हें सब कुछ देने वाला है, जो तुम पर इतने एहसानात करने वाला है, उससे बदगुमान होने। वो तो अल करीम है, करम करने वाला है। वो तो अर राऊफ है, शफकत करने वाला है। वो तो अल वदूद है, मोहब्बत करने वाला है। वो तो अर रहमान है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। उस मेहरबान रब से तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करेगा, वो तुमसे कुछ छीनना चाहता है, वो तुम्हें तकलीफों में रखना चाहता है। उसको इससे क्या फायदा होगा तुम्हें तकलीफ दे के? तुम तो उसकी मखलूक हो, उसने तुम्हें अपने हाथ से पैदा किया है। वो तुमसे मोहब्बत करता है। तो इस चीज को अपने दिल में बिठाएं। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा था उस औरत को जो कि अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, उसका बच्चा गुम हो गया था, एक जंग में, जंगी कैदियों में से थी। जब उसको उसका बच्चा मिला, वो इतनी फरते जज्बात में आके उसको गले लगाती है और उसको जल्दी से दूध पिलाने लगती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऐसा मौका होता था उससे भी सहाबा को सिखाते थे। पूछा सहाबा से, क्या तुम सोचते हैं ये माँ अपने बच्चे को आग में डाल देगी? सहाबा ने कहा कभी भी नहीं। आपने फरमाया फिर तुम कैसे सोच सकते हो अल्लाह ताला अपने बंदे को आग में डाल? वो नहीं चाहता कि उसके बंदों को आग पहुंचे, अजाब पहुंचे। जब भी तो वो अपनी पहचान कराता है। आओ उस रब की तरफ जो अल हकीम है। उसकी हिकमतें पर्दों के पीछे छुपी हुई हैं। वो हिकमतें हम नहीं जान सकते। हमारी अकल बहुत छोटी है, बहुत छोटी। इसको मान जाए, जिस दिन हम मान गए ना हमारी अकलें बहुत छोटी हैं, तो बड़े मुतमईन हो जाएंगे। और जब हमें लगता है कि हमें समझ आनी चाहिए तब हम मानेंगे, तो वो ईमान लाना क्या ईमान हुआ? ये सब सब कुछ डिपेंड हमारी अकल पे करता है कि हमें जो शरीयत में अहकामात है वो भी जब तक समझ ना आए तब तक हम मानेंगे नहीं। वो जो फैसले हमारी जिंदगी में उसने किए हैं वो भी जब तक समझ ना आए तब तक नहीं मानेंगे। वो जो हमारे हाथ में नहीं, जैसा उसने हमें बना दिया, जो उसकी तख्लीक के फैसले हैं वो भी जब तक समझ ना आए हमने मानने नहीं है। तो फिर अपनी मानेंगे ना हम, फिर अल्लाह ताला की तो ना मानी। फिर तो हम अपनी मान रहे हैं कि जब मुझे समझ आए फिर तो मैंने अपनी अकल की मानी। तो इसलिए अल्लाह ताला के इस नाम को जब हम समझेंगे तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला अपनी जिंदगी में से एतराजात, गिले शिकवे ये खत्म कर देंगे। और जब हमारी जिंदगी में कोई भी मसले मसाइल आए तो हम अल्लाह ताला की हिकमतों के ऊपर भरोसा करते हुए सब्र करेंगे। तीसरी चीज ये कि हम अल्लाह ताला से हिकमत मांगेंगे, "ऐ अल्लाह हमें हिकमत अता फरमा कि तू अल हकीम है, तू हमें हिकमत समझदारी अता फरमा दे।" हिकमत यही होती है कि इंसान सही जगह पे सही फैसला करे, कब बोलना है, कब चुप रहना है, और क्या बोलना है, और क्या मामला करना है, और किस तरह से जिंदगी में चलना है। बड़ी हिकमतें, बड़ी समझदारियां चाहिए। तो या अल्लाह तू अल हकीम है, तू हमें हिकमतें अता फरमा। और कुरान को भी कुरान हकीम कहा जाता है, तो ये भी बड़ी हिकमत वाला अल्लाह ताला का कलाम है। इसमें हिकमतें हैं, इसके साथ जुड़ जाएं तो हिकमतें जिंदगी में आ जाएंगी। तो अल्लाह ताला हमें अपने इस नाम के मुताबिक अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज जो हम इंशाअल्लाह ताला दुआ देखेंगे वो भी दुआ बहुत ही खूबसूरत दुआ है। और ऐसी दुआ है जो कि हमें हमेशा मांगनी चाहिए। सूरह आल इमरान में ही ये दुआ आती है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। कि अल्लाह मेरे दिल को टेढ़ा ना कर देना हिदायत देने के बाद। कि जब हम अल्लाह ताला की हिकमतों को नहीं भी समझ रहे और हमारे दिल, अल्लाह ना करे कहीं हमारे दिलों में शिकवे शिकायतें आ जाएं, कहीं कोई नाशुक्री के कलिमात ना बोल दें, कहीं गुमराही के रास्ते पे ना चले जाएं, इंसान को पता नहीं चलता वो सीधा चलता चलता कभी टेढ़ा हो जाता है। कहीं ये ना हो कि किसी और तरफ ही निकल जाए। तो दिलों में कजी ना आ जाए, दिलों को सीधा रखना, इस्तकामत
के साथ कि मैं चलती रहूं हिदायत के रास्ते पे, कहीं बीच में डावाडोल ना हो जाऊं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से सिमिलर एक और दुआ भी है ना, वो मांगा करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीन। ए दिलों को उलट फेर करने वाले, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर जमा देना। तो दिल है ना, ये बस उलट पुलट कर होता रहता है। ये अल्लाह ताला की दो करीम उंगलियों के दरमियान है, जिधर चाहे इसको फेर दे। तो अल्लाह तूने हिदायत की नेमत दे दी है ना, तो है अल्लाह ताला, हम तुझे तेरी रहमत का ही वास्ता देते हैं कि अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाना, और हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, हिदायत की नेमत छीनना ना। ठीक है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआ करते थे ना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हौली बअदल कौल, कि "ऐ अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ तुझसे, तेरी पनाह में आता हूँ कि खैर के बाद खैर को छीन के इसको तू शर में बदल दे, कि खैर के बाद शर आ जाए। ठीक है। तो और फिर वहबलना मिला दुनका रहमा, और रहमत तो हम सबको चाहिए ना। और रहमा है कि यानी इसके अंदर नकेरा है ना, तो वसी रहमत दे दे। कितनी रहमत, रहमत कसीर, अल्लाह ताला बहुत रहमत दे दे। नकीरा में वुसत आ जाती है। तो और हर किस्म की खैर और रहमत भी बेहिसाब, क्योंकि अल्लाह ताला अल वहाब है। नका अंतल वहाब, बहुत अता करने वाला, जो देता है ना, तो वो बेहिसाब वो किताब दे सकता है। हमारा तो छोटा सा जहन है। हम तो थोड़ा सा ही मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के खजाने बहुत ज्यादा हैं। तो अल्लाह ताला तू अपनी अता को देखना, अपने देने को देखना, अपनी शान के मुताबिक देना, क्योंकि तू अल वहाब है। तू अपनी शान वहाबियत के मुताबिक अता फरमाना। ये दुआ बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी हम में से ये भरोसा नहीं कर सकता कि मैं आज अगर सीधा चल रहा हूं तो कल भी मैं सीधा चलता ही रहूंगा, और मैं तो बिल्कुल पक्का हूं, और मुझे तो कोई हिला नहीं सकता, और मैं तो बिल्कुल तौहीद पे हूं, और मैं तो बिल्कुल ऐसे हूं। ये कोई भी हम में से ये भरोसा करके नहीं रह सकता। तो इसलिए ऑलवेज अपने लिए ये मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत पे रखना है, अल्लाह हिदायत की नेमत छीन ना लेना, अल्लाह सीधे रखना, दिलों को टेढ़ा ना कर देना। बहुत वसवास आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें। आप देखें कि हम अपनी जिंदगी में देखें तो बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि कभी कोई ऐसी चीज मुंह से ना निकले, कभी कोई ऐसी बात ना हो जाए जो अल्लाह ताला की नाराजगी की हो। आज जो हम जिक्र है, वो वो जिक्र करते हैं जो बड़ा बेहतरीन दुआ भी है, कि उसके अंदर जिक्र है, दुआ है। वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल करें, कहें हर हाल में अल्लाह ताला को शुक्र है। अगर आपको कोई चीज नहीं भी पसंद आती ना, तब भी कहें अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, क्योंकि आज हमने क्या समझ लिया कि हर चीज जो भी हमें नहीं भी समझ आ रही, वो मतलब कुछ परेशानी की है, कुछ सही नहीं लग रही, वो भी अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक है, तो उसमें भी कोई खैर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मीजान को भर देता है। ये कलमा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जब आप ये शुक्र का कलमा अदा करते हैं, अल्लाह ताला आपको और नेमतें अता करेगा। ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया जब शुक्र करोगे तो तुम्हें और अल्लाह ताला अता करेगा। तो आपने शुक्र गुजार रहना है हमेशा। गिले शिकवे शुक्र को मिटा देते हैं। ये जो अंदर तंगी आती है ना दिल के अंदर कि क्यों ऐसा हो गया, ये क्यों है, और या नाशुक्री जब कलिमात मुंह से निकलते हैं, तो ये शुक्र को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए हमें शुक्र अदा करने वाला रहना है। दिल में तंगी भी हो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छी चीज मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लती बि निअमतिही ततिम्मु स्वालिहात, तब भी ये नहीं कि मेरी कोई बड़ाई है, नहीं, तब भी सारी तारीफें अल्लाह के लिए, जिसकी इनाम से ये नेक काम मुकम्मल हुए। और फिर अगर परेशानी भी आ गई तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो हर हाल में ही अल्हम्दुलिल्लाह।
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، الحمدللہ، بس یہی ہماری زبان پہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، اور انہی میں اٹھائے کہ ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے رہیں، اور قیامت کے دن حمادون میں ہم شامل ہوں، جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہیں۔ ایسے بھی لوگ قیامت میں ہوں گے، حمادون ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں اٹھائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔